عليكم ورحمة الله. هذا واحد غادي نخدمو نصوب ان شاء الله واحد ليكزيرسيس d'enzymologie, donc la partie ديال l'activité molaire spécifique de l'enzyme. Alors اللي ما شافش لا فيديو الاول خصو يشوفو باش يفهم لاكتيفيتي، كيفاش نخرجوا لاكتيفيتي كاتاليتيك و لاكتيفيتي سبيسيفيك وحتى لاكتيفيتي مولير سبيسيفيك. الوغ غنخليها لكم في لا فيديو في الديسكريبسيون، غنخليها لكم حتى في لا فان دو لا فيديو في البلاي ليست اونزيمولوجي. Alors, هذا examen écrit de rattrapage 2017-2018 de la faculté des sciences de l'Oujda. Alors, l'exercice الأول كيقول لنا une enzyme ayant une masse molaire de 8 fois 10 à la puissance 5 grammes par mol catalyse la transformation du substrat en produit avec un Km de 3 fois 10 à la puissance moins 5 mol. La solution d'enzyme pure à la concentration de 2 mg par millilitre de milieu réactionnel est capable, si la concentration au substrat est 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol, de catalyser la réaction à une vitesse maximale de 0,05 mol par minute. هذه كأهمية la constante de dissociation du complexe enzyme substrat. Alors هذه la vitesse عطانا comme donnée وعطانا la masse molaire ديال le protéine ou bien ديال l'enzyme وعطانا la concentration ديال l'enzyme اللي هي 2 mg par millilitre ديال le protéine. Alors قالنا في la question déterminer l'activité molaire spécifique de l'enzyme en seconde moins 1. l'activité molaire spécifique أول حاجة نديروها هي خصنا نحسبوا لو نومبر دو مول. دونك ان كتساوي لا ماس على لا ماس مولير. لا ماس في هذه الحاله هي 2 ملي غرام بار مليلتر، دونك هذيك هي لونيتي. دونك هي 2 لا ماس هي 2 ملي غرام، هذيك لا كونسونطراسيون، على لا ماس مولير اللي هي 8 في 10 أس 5. دونك 8 في 10 أس 5 il va nous donner 2 على 8 1 على 4 هي 2.5 fois 10 à la puissance moins 6 ou bien 0.25 fois 10 à la puissance moins 5. donc 1 على 4 وهذه تطلع لفوق، دونك هي 0.25 10 à la puissance moins 5 ولا 2.5 10 à la puissance moins 6 مول. دونك هذا هو لو نومبر دو مول اللي نحتاجو. دونك عندنا باش نحسبوا لاكتيفيتي مولير سبيسيفيك عندنا كنديروا لا فيتيس 0.5 مول بار مينوت كتعطينا 2.5 في 10 على بويسونس موان 6 مول. دونك هذه هي لا فيتيس باش وقعت لنا دونك لا فيتيس ماكسيمال ديال لا رياكسيون. وعندنا l'activité molaire spécifique et خاص تكون في 1 مول. شحال عندنا في 1 مول؟ دونك l'activité molaire spécifique غادي تعطينا 1.0.05 على 2.5 10 على بويسونس موان 6 تعطينا 2 في 10 على بويسونس 4. غنمشيو نشوفو الكوريجي. دونك في لو كوريجي هو هذا. دونك حسبوا حتى هما كالك دابور كالكول لو نومبر دو مول دونزيم بريزون دون لو ميليو رياكسيونيل. دونك هي ان تساوي ام على ام كبيره. دونك الوغ ان او مول هي 2 غرام ماشي ميلي غرام، دونك حولناها غرام باغ لتر باش يكونوا لي زونيتي نيشان. دونك على 8 في 10 أس 5 حتى هادي غرام باغ مول. دونك غرام sur gramme par mol عطاتنا هي 2.5 في 10 puissance moins 6 mol d'enzyme par litre de milieu réactionnel. Donc la vitesse maximum enregistrée dans ces conditions VM كتساوي 0.05 mol par minute. Donc هذه في 2.5 في 10 puissance moins 6 mol d'enzyme. donc هذه هي la vitesse في هذا la quantité en mol. donc x اللي هي l'activité molaire spécifique في 1 mol. شحال تكون عندنا في 1 mol؟ لا ريغل دو 3 1 مول في هادي على هادي. دونك هي 2 في 10 أس 4 مول باغ مينوت. دونك لاكتيفيتي مولير سبيسيفيك دو لونزيم سورا 2 في 10 أس 4 نورمالمون مول باغ مينوت، ولكن نزيدو باغ مول مول ديال لونزيم. وهادشي مول مع مول تولي لنا هي 2 في 10 أس 4 في مينوت موان 1 حيت هي هنايا في المقام. pour la convertir en seconde moins 1 نقسمو هذه على 60 عطاتنا 333.3 seconde moins 1. la deuxième question il a بغيتوها حتى هي. donc deuxième question قال لك calculer la concentration du substrat
permettant d'avoir le 1 sur 4 de l'activité enzymatique maximale. كنعرفوا باللي la vitesse d'après l'équation de Michaelis هي V كتساوي Vm fois la concentration du substrat على Km plus S. Le V هيرجع Vm sur 4. On va remplacer la vitesse par la vitesse maximale sur 4 صافي ونديرو صافي ونخرجوا donc ce sont des équations simples. Donc ونخرجوا la concentration du substrat خرجنا في التالي هي Km sur 3 و Km راه عطانا في لي دوني هي 3 في 10 à la puissance moins 5 sur 3 هي la concentration du substrat عطانا 10 في la puissance 10 à la puissance moins 5 mol par litre.